Wadidaw, lihat teman-teman, di sini ada mainan teman-teman. Wow, keren sekali teman-teman. Ada truk tangki teman-teman. Wow, keren sekali, mantul. Kita ambil teman-teman. Nah, sekarang kita cari mainan yang lain teman-teman. Wow, 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 banyak sekali mainan teman-teman. Wadidaw, keren sekali teman-teman. Ada kereta api. Wow, mantul teman-teman, ada kereta api KAI. Wah, keren sekali teman-teman. Wah, di sini juga ada kereta api klasik teman-teman. Wah, keren sekali, mantul. Oke teman-teman, sekarang kita ambil mainannya satu persatu teman-teman. Wah, keren sekali teman-teman, mantul. Oke teman-teman, nah lihat teman-teman, di atas sini ada apa teman-teman? Wah, ada kadal teman-teman. Wow, keren sekali, mantul. Nah, lihat teman-teman, ini ada ekskavator raksasa teman-teman. Wow, besar sekali teman-teman, mantul. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Nah, lihat teman-teman, ini ada apa teman-teman? Wadidaw, ada mobil pemadam kebakaran teman-teman. Wow, mantul. Nah, yang ini ada apa lagi teman-teman? Wah, ini ada dump truk. Wow, keren sekali teman-teman, mantul. Nah, yang ini apa teman-teman? Wadidaw, lihat teman-teman, di sini ada helikopter. Wah, keren sekali, mantul. Oke, nah yang ini ada bus Tayo teman-teman. Tayo dan Rogi, mereka belum kembali. Oh, kami tidak bersama mereka. Wow, keren sekali teman-teman, mantul. Nah, lihat teman-teman, di sini ada buaya teman-teman. Wah, keren sekali buayanya teman-teman, mantul. Nah, oke teman-teman. Nah, lihat teman-teman, ini ada truk tangki teman-teman. Wow, besar sekali, mantul. Yang ini ada dinosaurus teman-teman. Wah, keren sekali teman-teman, banyak durinya teman-teman. Wow, mantul. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Nah, lihat teman-teman, ada yang besar teman-teman. Wow, ada truk trailer teman-teman. Wow, keren sekali, mantul. Oke teman-teman, lihat teman-teman, kereta apinya masih berjalan teman-teman. Wow, mengelilingi banyak mainan teman-teman, mantul. Oke teman-teman, kita lanjut lagi teman-teman. Nah, sebelum lanjut jangan lupa di like, komen, subscribe teman-teman. Ayo, subscribe-nya yang mana? Subscribe-nya ayo. Oke, terima kasih yang sudah subscribe. Nah, lihat teman-teman, di sini ada truk molen teman-teman. Wadidaw, keren sekali teman-teman. Nah, ini ada apa lagi teman-teman? Wadidaw, lihat teman-teman, di sini ada truk tangki lagi teman-teman. Wow, keren sekali, mantul. Nah, yang ini ada mobil box teman-teman. Wow, keren sekali teman-teman ya, mantul. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Nah, lihat teman-teman, di sini ada mobil penggaruk. Wadidaw, keren sekali teman-teman, mantul. Nah, lihat teman, di sini ada gerbong kereta api KAI teman-teman. Wah, keren sekali teman-teman, mantul. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Nah, ya teman-teman, di sini ada apa teman-teman? Wadidaw, ada truk army membawa alat tempur. Wow, keren sekali, mantul. Oke, nah ini apa teman-teman? Wadidaw, lihat teman-teman, di sini ada mobil ambulan teman-teman. Wow, keren sekali, mantul. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Nah, ini apa teman-teman? Ini ada truk militer teman-teman. Wah, keren sekali, mantul.
Nah, ini apa teman-teman? Wah, ini ada mobil monster teman-teman. Wow, keren sekali, mantul. Nah, lihat teman, di sini ada truk molen lagi. Wadidaw, banyak sekali truk molen teman-teman. Kita sudah dua punya truk molen. Wah, ini apa teman-teman? Wah, ada helikopter lagi teman-teman. Wow, keren sekali, mantul. Nah, yang ini apa teman-teman? Wow, ada Jeep Army teman-teman. Wadidaw, keren sekali, mantul. Oke teman-teman. Nah, lihat teman-teman, di sini ada bus Tayo. Mereka melihat kita. Shine, selamatkan kami. Cepat. Oh, wow, keren. Nah, yang ini apa teman-teman? Wow, besar sekali. Ada truk kargo teman-teman. Wah, keren. Nah, lihat teman-teman, di sini kita punya ekskavator teman-teman. Wah, keren sekali teman-teman ya, mantul. Oke. Nah, di sini juga ada ekskavator lagi teman-teman. Wow, ekskavator warna kuning. Wow, keren. Berarti kita sudah punya ekskavator teman-teman. Wah, sekarang tinggal ini teman-teman. Nah, lihat teman-teman, di sini ada dump truck. Wah, keren sekali, mantul. Oke teman-teman, lihat teman-teman, kereta apinya masih berjalan teman-teman. Wow, melewati ekskavator raksasa teman-teman. Keren sekali, mantul. Nah, lihat teman-teman, di sana ada dua penjaga teman-teman. Ayo, ada superhero teman-teman. Wow, keren sekali. Nah, kita ambil teman-teman. Nah, ini ada Spiderman. Wow, keren sekali, mantul. Nah, sekarang kita ambil robot superhero nya teman-teman. Wah, keren sekali, mantul. Oke teman-teman, sekarang kita ambil kereta apinya teman-teman. Wow, kereta apinya masih berjalan teman-teman, mantul. Nah, lihat teman-teman. Wah, wadidaw, ada truk ditabrak teman-teman. Wow, terjadi kecelakaan teman-teman. Truk ditabrak kereta api terakhir. Awas, ada lagi kereta api teman-teman. Wah, truk tangkinya ditabrak dua kereta api teman-teman. Wow. Oke teman-teman, jangan lupa di like, komen, subscribe teman-teman. Terima kasih.